ध्यानं चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः शशूलचापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेशप्रभवस्य शौरिः नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो बृकताननश्च केयूरहारादिविभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्ति वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरा कैलासशिखरे पार्वती शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली कृतिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्यार्पितो हि सः रोहिणी सकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम् इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम् द्वादशाब्दं तदुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम् देशाश्च नगरः ग्रामाः भयभीता समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम् एवमुक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरिजानिपदादिकम् प्रवच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमः प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत् शनश्चरेण सकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा अयं योग्यो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमायुह्य वेगेन ततो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहरैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटिकादिभिः बभ्राजस तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं नयोजयत् संहारास्त्रं सन्निर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृतकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ च भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् शौरिरिदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्रं सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः मयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्। दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित्
रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागरा सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद्भविष्यति याचितं तु मया शौरे नानमिच्छाम्यहं वरम् एवस्तुति सुप्रीतु वरं प्रदातु शाश्वतम् कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्योपचयनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमाशपार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः धात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम् राजा दशरथः स्तोत्रं शौरिरिदमधाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टाय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हर्षितत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋष्या सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भ्रवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशासनगरग्रामाः दीपासगिर्यस्तथा सरितः सागरा सर्वे नाशं यान्त्यसमूलतः प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबलः एवमुक्तस्तदा शौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीश शनिर्वाक्यं हृष्टरोमाशभास्करी शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुब्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम् दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरि पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नागपक्षिणाम् शनिरुवाच ग्रहाणाश्च ग्रहाज्ञेया ग्रहा पीडाकरा स्मृता अदेयोऽपि वरो अस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्ति वै प्रभो सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरा कैलासशिखरे पार्वती शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली
कृतिकान्ते सनो याति देवज्ञैर्यार्पितो हि सः रोहिणी सकटं भित्त्वा सनिर्यास्यति साम्प्रतम् इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम् द्वादशाब्दं तदुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम् देशाश्च नगरः ग्रामाः भयभीता समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम् एवमुक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरिजानिपदादिकम् प्रवच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमः प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत् शनश्चरेण सकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा अयं योग्यो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमायुह्य वेगेन ततो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहरैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटिकादिभिः बभ्राजस तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं नयोजयत् संहारास्त्रं सन्निर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करम् कृतकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणम् दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ च भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् शौरिरिदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्रं सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः मयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागरा सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद्भविष्यति याचितं तु मया शौरे नानमिच्छाम्यहं वरम् एवस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रदातु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्योपचयनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमाशपार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः धात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम् राजा दशरथः स्तोत्रं शौरिरिदमधाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टाय ते नमः
नमस्ते घोररूपाय दुर्निक्षाय ते नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने। अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः। नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च। ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋष्या सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भ्रवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः। देशासनगरग्रामाः दीपासगिर्यस्तथा सरितः सागरा सर्वे नाशं यान्त्यसमूलतः। प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबलः। एवमुक्तस्तदा शौरिः ग्रहराजो महाबलः। अब्रवीश शनिर्वाक्यं हृष्टरोमाशभास्करी। शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुब्रता। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरि पीडां कुरु न कस्यचित्। देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नागपक्षिणां। शनिरुवाच ग्रहाणाश्च ग्रहाज्ञेया ग्रहा पीडाकरा स्मृता। अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः। सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्ति वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं। शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वती शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृतिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्यार्पितो हि सः। रोहिणी सकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम्। द्वादशाब्दं दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरः ग्रामाः भयभीता समन्ततः। ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः। व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरिजानिपदादिकम्। प्रवच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनश्चरेण सकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा। अयं योग्यो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः। समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं। रथमायुह्य वेगेन ततो नक्षत्रमण्डलं। सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य
राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहरैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटिकादिभिः बभ्राजस तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं नयोजयत् संहारास्त्रं सन्निर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करम् कृतकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणम् दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ च भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् शौरिरिदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्रं सुरासुरभयङ्करम् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः मयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम् दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागरा सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद्भविष्यति याचितं तु मया शौरे नानमिच्छाम्यहं वरम् एवस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रदातु शाश्वतम् कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्रापोपचयनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमाशपार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः धात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम् राजा दशरथः स्तोत्रं शौरिरिदमधाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टाय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे तृष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हर्षितत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋष्या सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भ्रवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशासनगरग्रामाः दीपासगिर्यस्तथा सरितः सागरा सर्वे नाशं यान्त्यसमूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबलः एवमुक्तस्तदा शौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीश शनिर्वाक्यं हृष्टरोमाशभास्करी शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र
स्तोत्रेणानेन सुब्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरी पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नागपक्षिणाम्। शनिरुवाच ग्रहाणाश्च ग्रहाज्ञेया ग्रहा पीडाकरा स्मृता अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्ति वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभम् शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। पुरा कैलासशिखरे पार्वती शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृतिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्यार्पितो हि सः रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम् द्वादशाब्दं तदुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरः ग्रामाः भयभीता समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरिजानिपदादिकम्। प्रवच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा अयं योग्यो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमायुह्य वेगेन ततो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहरैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटिकादिभिः बभ्राजस तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं नयोजयत्। संहारास्त्रं सन्निर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृतकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणम्। दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ च भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् शौरिरिदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्रं सुरासुरभयङ्करम् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः मयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते। तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्। दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित्। रोहिणीं भेदित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागरा सर्वे
यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद्भविष्यति याचितं तु मया शौरे नानमिच्छाम्यहं वरम् एवस्त्विति सुप्रीतु वरं प्रदातु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोके संभविष्यति प्राप्योपचयनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमाशपार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः धात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं शौरिरिदमधाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टाय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हर्षितत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋष्या सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भ्रवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशासनगरग्रामाः दीपासगिर्यस्तथा सरितः सागरा सर्वे नाशं यान्त्यसमूलतः प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबलः एवमुक्तस्तदा शौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीश शनिर्वाक्यं हृष्टरोमाशभास्करी शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुब्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम् दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरि पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नागपक्षिणां शनिरुवाच ग्रहाणाश्च ग्रहाज्ञेया ग्रहा पीडाकरा स्मृता अदेयोऽपि वरो अस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्ति वै प्रभो सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरा कैलासशिखरे पार्वती शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली कृतिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्पितो हि सः रोहिणी सकटं भित्त्वा
सनिर्यास्यति साम्प्रतम् इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम् द्वादशाब्दं दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम् देशाश्च नगरः ग्रामाः भयभीता समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत् समागमम् एवमुक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरिजानिपदादिकम् प्रवच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमः प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत् शनश्चरेण सकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा अयं योग्यो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमायुह्य वेगेन ततो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहरैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटिकादिभिः बभ्राजस तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं नयोजयत् संहारास्त्रं सन्निर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करम् कृतकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणम् दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ च भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् शौरिरिदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्रं सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः मयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम् दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागरा सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद्भविष्यति याचितं तु मया शौरे नानमिच्छाम्यहं वरम् एवस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रदातु शाश्वतम् कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्योपचयनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमाशपार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः धात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकम् राजा दशरथः स्तोत्रं शौरिरिदमधाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टाय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने
नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने। अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः। नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च। ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे। तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हर्षितत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋष्या सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भ्रवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः। देशासनगरग्रामाः दीपासगिर्यस्तथा सरितः सागरा सर्वे नाशं यान्त्यसमूलतः। प्रसादं कुरु मे शौरे वरदोषि महाबलः। एवमुक्तस्तदा शौरिः ग्रहराजो महाबलः। अब्रवीश शनिर्वाक्यं हृष्टरोमाशभास्करी। शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रता। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरि पीडां कुरु न कस्यचित्। देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नागपक्षिणाम्। शनिरुवाच ग्रहाणाश्च ग्रहाज्ञेया ग्रहा पीडाकरा स्मृता। अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्ति वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं। शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वती शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृतिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्यार्पितो हि सः। रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करम्। द्वादशाब्दं तदुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरः ग्रामाः भयभीता समन्ततः। ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्ततो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः। व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरिजानिपदादिकम्। प्रवच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा। अयं योग्यो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः। समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं। रथमायुह्य वेगेन ततो नक्षत्रमण्डलम्। सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितम्। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा। रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते।
हंसवर्णहरैर्युक्ते महाकेतुसमुच्छ्रिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटिकादिभिः बभ्राजस तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं नयोजयत् संहारास्त्रं सन्निर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृतकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणम् दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ च भ्रुकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् शौरिरिदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्रं सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरुरगाः मयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम् दशरथ उवाच प्रसादं कुरु मे सौरे वरदो यदि मे स्थितः अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागरा सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद्भविष्यति याचितं तु मया शौरे नानमिच्छाम्यहं वरम् एवस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रदातु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्रापोपचैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमाशपार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः धात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं शौरिरिदमधाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषनेत्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं सुधार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टाय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमो नमः नमो दुःसदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे तृष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हर्षि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिता सर्वे दैन्यमासु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋष्या सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भ्रवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशासनगरग्रामाः दीपासगिर्यस्तथा सरितः सागरा सर्वे नाशं यान्त्यसमूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोषि महाबलः एवमुक्तस्तदा शौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीश शनिर्वाक्यं हृष्टरोमाशभास्करी शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुब्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितम्
दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरी पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नागपक्षिणाम् शनिरुवाच ग्रहाणाश्च ग्रहाज्ञेया ग्रहा पीडाकरा स्मृता अदेयोऽपि वरो अस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते।